हेलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जीकेजेएस बाय वासुदेव यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा आम इंडियन टेरिटरी को और आम इंडिया रो सीमा को लागि रहितिबा हमर नेबर कंट्री गुडी को बा पड़ोसी देश माननकु जानिबा एवं तार बाउंड्री को लागि रहितिबा जो बाउंड्री लाइन गुडी को कोन कहंती एवं केतोटी टोटल कंट्री रहिछि मोर नाइबर कंट्री ताको आमे फुल डिटेल्स जानिबा एवं तार केमिति इजीली मन रखि परिबा से गुडी को तार ट्रिक मध्य जानिबा आजिर क्लास रे। आजिर क्लास टी निश्चित भाबरे आपण मानको पई हेल्पफुल रहिबो। आगु को आसुथिबा आपण मानकर विभिन्न स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जथा आरआई एआरआई अमीन एवं अंगनवाड़ी सुपरवाइजर और ओडिशा सीजीएल एवं डीओ एग्जाम पई मध्य गुरुत्वपूर्ण रहिबो। से भले भाबरे सेंट्रल एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस रेलवे बैंकिंग यही एग्जाम गुडी को पई मध्य गुरुत्वपूर्ण रहिबो। जदि भिडियोटी को आपण मानको भल लागि थाए तबे निश्चित भाबरे गोटे लाइक करिवे शेयर करिवे एवं कमेंट करबा भूलिबे नाही। जो माने चैनल को प्रथम थर विजिट करूचंती चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु जहा दरे कि हमर समस्त नोटिफिकेशन प्रथमे आपन पाखरे पहुंची परिबो। चलतु देरी न करी आजिर क्लास को स्टार्ट करिबा। हमर इंडिया रो पड़ोसी देश माननकु मन रखियार ट्रिक हेउची बचपन में एमबीए कौन बचपन में एमबीए बारे बांग्लादेश चर चाइना पर पाकिस्तान और नेपाल मोर म्यांमार बीरे भूटान एरे अफगानिस्तान। यही भाव में आपण बचपन एमबीए मेरे म्यांमार बीरे बांग्लादेश एरे अफगानिस्तान या काटि दियंतु बचपन एमबीए। आमे जानिपा टोटल नाइबर कंट्रीज केतोटी रहिछि। टोटल हमर 7टी नाइबर कंट्री रहिछि एवं इंडिया को लागि रहिछि हमर 7टी देश। बचपन एमबीए को जानिले बीरे बांग्लादेश मोर बीरे बांग्लादेश सीरे चाइना बीरे पाकिस्तान एनरे नेपाल मेरे म्यांमार बीरे भूटान एरे अफगानिस्तान। एगुडी को केमिति रहिछि यार सीमार दैर्घ्य अनुसार बड़रू सान क्रम रे एगुडी को रहिछि। एगुरु फास्ट बड़ रहिछि बड़रू सान क्रम रे रहिछि। सबुठारु भारत सहित शेयर करथिबा लॉन्गेस्ट बॉर्डर हेउची बांग्लादेश रो। से भाव में सबुठारु सान बॉर्डर हेउची अफगानिस्तान रो। मन रखंतु यह एग्जाम रे आसुची एग्जाम रे बारंबार आसुची निम्नलिखित मध्यरु केउ कंट्री टी इंडिया सहित तार लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करिछि। ऑप्शन गुडी को देथिबो बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान नेपाल। यह भाव में आपन को चूज करा पानी पड़िबो बांग्लादेश सठिक आंसर। से भाव में निम्नलिखित कंट्री मानक मध्यरु केउ कंट्री टी भारत सहित भारत सीमा सहित तार लॉन्ग शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करिछि। यार सठिक आंसर हे जिवो अफगानिस्तान। मन रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे बारंबार आसुची पिला मध्ये कंफ्यूज होई जानथि। तेणु एही ट्रिक अनुसार बचपन एमबीए मध्यम रे आपण मन रखि पारिबे। टोटल नंबर टोटल केतेडा कंट्री रहिछि पड़ोसी कंट्री आपण टोटल रहिछि आपनकर 7टी। एट देछि मध्ये आपनकर डिक्रीजिंग ऑर्डर रे सब बाउंड्रीज गुडी को रहिछि एवं
ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ଏବଂ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡର ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ମାଲଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ୱାଟର ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଜଳର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଜଳର ଆରପଟେ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ମାଲଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଭାରତର କେତୋଟି ୱାଟର ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଆନ୍ସର ଚୁଜ୍ କରିବେ ଦୁଇଟି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲଦ୍ୱୀପ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଉଣ୍ଡରିଜକୁ ଲାଗି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ସେଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ପ୍ରଥମରେ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 4096 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡର ଅଟେ। ଆମ ଭାରତ ସୀମା ସହିତ ଏହା ସେୟାର କରିଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ସେଭଳି ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ରହିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ନା ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍, ଏମସିରୁ ମ୍ୟାକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଚାଇନା, ସିରୁ ଚାଇନା, ଏମ୍ରୁ ମ୍ୟାକମୋହନ। ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ବର୍ଡର। ଏହା ଚାଇନାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 3488 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର ବାଉଣ୍ଡରିଜ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଛି ସେଇ ବର୍ଡରକୁ କୁହାଯାଏ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର ହେଉଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍। ଆମର ଦୁଇଟି ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଭିତରେ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର। ଏବଂ ଚାଇନା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହା ହେଉଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ବର୍ଡର, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିବ ଏବଂ ଅପସନକୁ ଦେଇଥିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ବର୍ଡର ଅଟେ ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣ ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ମିଆଁମାର ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଚାଇନା ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାକି ଚାଇନା, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଛି, କଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ନେପାଳର ବାଉଣ୍ଡରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1751 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମିଆଁମାରର ବାଉଣ୍ଡରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1643 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭୁଟାନର ହେଉଛି 699 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ହିମାଳୟାନ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି। ତାର ବାଉଣ୍ଡରିଜ କୁହାଯାଏ ହିମାଳୟାନ ରେଞ୍ଜ। ଏଠି ଆମର ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଏଠି ରହିଛି ଭୁଟାନ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭୁଟାନ ଏବଂ ତାକୁ ଏଗୁଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ହିମାଳୟାନ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଲାଗି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 106 କିଲୋମିଟର। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ତାକୁ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ବର୍ଡର ରହିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାକମୋହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ତାକୁ ବି ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ
ଏବଂ ଭୁଟାନ ସହିତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ହିମାଳୟାନ ରେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯାହା ଲାଗି ରହିଛି ତାକୁ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।